সাংবাদিক রমেশের সঙ্গে পরিচয় 2014-তে ভারতের নির্বাচন কভার করতে গিয়ে। Yesterday, Mr. Modi made a comment that all the Bangladeshis will be thrown out when BJP will take, take charge of this government. So I like to hear your comment. Is that your political stand, or BJP means that? No, I have no idea about this statement. বিজেপির অরুণ জেটলির জনসভায় কাঠ ফাটা রোদে পুড়ছিলাম, আর রমেশ লক্ষ্য করছিলেন আমার ধৈর্য। 5 ঘন্টা লোকজনদের দাঁড় করিয়ে রেখে শেষে জেটলি সাহেব যখন আসলেন না, তখন আমি নাকি পিস্টু ক্যামেরা মানে পিটিসিতে বলেছিলাম জেটলির অ্যারোগেন্সের কথা। কি জানি, I have full faith in this government that is about to come. তবে দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসবাদ কমাতে ট্র্যাক টু ডিপ্লোমেসি, অর্থাৎ মানুষে মানুষের যোগাযোগ বিষয়ে কথা বলার জন্য যখন আমাকে মঞ্চে ডাকছিলেন আরেক সাংবাদিক বন্ধু পুষ্পিন্দর, তখন মাইক কেড়ে নিয়ে আমার এই মন্তব্য মনে করিয়ে দেন রমেশ। বাংলাদেশের মাটিতে আমাকে হয়তো অনেকে চেনেন, কিন্তু অন্য দেশ, ভিন্ন ভাষা, অন্য জনগণ, এর মাঝে আমি কিন্তু কি অদ্ভুত। অমৃতসর থেকে আসা সাংবাদিক বন্ধুরা এবং আগ্রার ডক্টর MPH কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে অভিবাদন জানালো, তাতে আমি হতবাক। वो रिपोर्ट को हम यहाँ से जर्नलिस्टों में बहुत कम देखने को मिलती है। ये वेरी वेरी फायरिंग एंड फाइटिंग चल रही है। वी शुड वेल ऑन इट। পরে জেনেছি অমৃতসরের রিপোর্ট ওরা ইউটিউবে দেখেছে। টিভি না দেখলেও খোঁজ খবর নিতে গিয়ে ওরা অনেকটাই জানে। তাই তো ডক্টর নির্মলা দেশপাंडेর স্মরণে আয়োজিত এমন একটি সেমিনারে ওরা আমাকেই ডেকেছে। आम जनता, चाहे वो बंगाल की हो या बिहार की हो या बांग्लादेश की हो या पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की हो या आप किसी भी देश में ले लें, नेपाल की, वो सब चाहते हैं कि दोबारा से मिलना चाहते हैं, मिलजुल के काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक हम लोग जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहें। लेकिन जो प्रॉब्लम है ये यहाँ की हुकूमतों से है। सबसे ज़्यादातर हुकूमतें हैं वो नहीं चाहते कि ये मेल मिलाप बढ़े। ডক্টর নির্মলা দেশপাंडे গান্ধীবাদী, ভারত পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি রচনায় কাজ করে গেছেন দীর্ঘদিন সমাজকর্মী হিসেবে। এমন একজন মহিয়সী মানুষের স্মরণ সভার সেমিনারে আমি কেন? जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत।
কচকচ করছিল মনটা। এর জবাবে ওরা আমার নামের আগে দুটো লাইন বললেন। বললেন, মানুষের অন্তর্গত ক্ষমতা বা পিওর ফিলিংকে শক্তির উৎস মনে করে সাংবাদিকতা করেন যিনি, তিনি মুন্নি সাহা এখন আসছেন আমাদের সামনে কথা বলতে। আমি হতভম্ব। এই মণিহার আমায় কি সাজে? I'm very delighted to be here. I don't know. Everybody is talking high about me. Whether I'm the right person to, get so much of accolation from this person like them, the great persons. নতমুখী আমি দু চারটা উল্টোপুল্টা বলে মাইক ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করি। হিন্দি ভাষাটা আমি জানি না। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অনেক সাধারণ মানুষ শুনছিলেন আমার কথা। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল হিন্দিতে বলি। ভুল ভাল হিন্দিতে বললাম, আগামীবার হিন্দিতে বক্তৃতা দেব। I promise I want to speak little bit Hindi, better Hindi. I promise. Thank you very much. Thank you. আমার এই শেষ লাইন ধরে বক্তৃতা শুরু করলেন সাংবাদিকতার এক দিকপাল মার্ক টালি। ভারত সরকারের পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন তিনি। ব্রিটিশ এই সাংবাদিক দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকায় থাকেন। জঙ্গিবাদ, মানুষে মানুষের যোগাযোগ, ক্রস বর্ডার ইস্যু, নানান কিছু এলো তার এই বক্তৃতায়। अगर आप किसी से हिंदी में सवाल या पूछता है, हमेशा जवाब अंग्रेजी में मिलता है। इसलिए हिंदी सीखने के लिए इतना आसान नहीं है इस देश में। मैं बहुत लंबी चौड़ी भाषा नहीं देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा आपने सुना था कुमार आगा साहब से, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सब देश जो सार्क में शामिल है, उनके जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इतना कम है। लेकिन इनकी आबादी इतना बड़ा है। और एक कारण ये है कि उनकी रीजनल कोऑपरेशन इतना कमज़ोर है। एक हमारा दोस्त है जो वर्ल्ड बैंक में काम करता है और वो वर्ल्ड बैंक की एडवाइज़र है ऑन रीजनल कोलैबोरेशन। और उसने मुझे बताया कि दुनिया में सबसे कमज़ोर रीजनल कोऑपरेशन है सार्क कंट्रीज़ में। और जैसा आपने सुना था, क्या नुकसान होता है, क्या मुसीबत होता है आम जनता को। इसलिए मैं आपको दो सुझाव देना चाहिए कि आप लोग और मैं और सब लोग जो यहाँ सार्क कंट्रीज में रहता है वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बैड रिलेशंस जो है, ये जो दुश्मनी जो होता है इंडो पाकिस्तान के बीच में, ये 70 साल पुराना है। और आप सोच लीजिए कि यूरोप में 2 महाजंग के बाद फ्रांस और जर्मनी करीब 10 साल के अंदर में दूसरे महाजंग के बाद दोस्ती बनाया और यूरोपियन स्टील एग्रीमेंट बनाया। और उससे क्या क्या बड़ा फायदा निकला आप देख सकते हैं आज। लेकिन साउथ एशिया में 70 साल की आज़ादी के बाद वो पुरानी दुश्मनी अभी चलती है और बहुत ज़ोर से चलती है। तो मेरा ख्याल है कि 2 सुझाव है आप लोगों के लिए इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए। एक सुझाव ये है, जैसा कसूरी साहब जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री था, यहाँ उसकी भारत यात्रा में जो अभी पाकिस्तान को लौट गया, उन्होंने बार बार बताया कि जब वो विदेश मंत्री था पाकिस्तान का, जनरल मुशर्रफ और भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समझौता करने वाला था और बहुत नज़दीक था। लेकिन बदकिस्मत से पाकिस्तान में और भारत में कुछ घटनाएं हो गया
और समझौता नहीं किया। लेकिन कसौरी साहब ने ये कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण बात थी जैसा आजकल लोग कहते हैं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी की क्या मतलब है? ट्रैक टू की डिप्लोमेसी के मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस छोड़ो, ब्यूरोक्रेट्स छोड़ो, पब्लिक साथ साथ आते हैं और पब्लिक डिप्लोमेसी करते हैं। और ये तो फर्क है। और मेरा ख्याल है कि दूसरा सुझाव ये है कि आप लोग जो है, मैं जो हूँ सब देशों में जो पब्लिक जो है, पब्लिक की आवाज़ उठाना है और पॉलिटिशियंस को बताना है, ब्यूरोक्रेट्स को बताना है और फौजियों को बताना है कि हम ये बकवास नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि आपके देश जो है, जो भी पाकिस्तान, जो भी भारत, बांग्लादेश, जो भी हो, पब्लिक के देश है, सिटीजन्स के देश है, पॉलिटिशियंस के देश नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स के देश नहीं है, फौजियों के देश नहीं है। इसलिए अगर आप लोग आपकी आवाज़ उठाते हैं और पब्लिक के सामने, गरीबों के सामने भी पेश करना है कि इस दुश्मनी की वजह से आपके क्या नुकसान पहुंचते हैं, क्या नुकसान होता है। जब तक दुश्मनी खत्म नहीं होता है, इस इलाका, इस एरिया में अच्छी प्रगति, अच्छा विकास नहीं हो जाएगा। ये तो मेरा संदेश है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। শেষে আমার দিকে হেসে মিষ্টি করে বললেন, মেরা হিন্দি ক্যাসা হে। শিখলাম এই লেজেন্ডের কাছ থেকেও। কি বলছি সেটাই বড়। ভাষা বা ব্যাকরণের পরীক্ষা কমিউনিকেশন নয়। কোনো ভাষা না বলেও কানেক্ট করা যায়। সোল কানেক্টস। সাংবাদিক কমর আগা, সতীশ জ্যাকব সহ ভারতের বিভিন্ন স্টেট থেকে আসা স্বনামধন্য সব সাংবাদিক, সমাজকর্মীরা কথা বললেন। बीबीसी के सतीश जैकब साहब और मार्क टूरी हमारे बीच में मौजूद हैं। দুদিনের টাইট প্রোগ্রাম, একটুও বাং মারার সুযোগ নেই, কিন্তু সহকর্মী আদিত্যর উসখুস। দূষণের কারণে, যমুনা দূষণের কারণে, ধুলোবালির কারণে, নানান কারণে তাজমহলের এই পাথরের যে শ্বেত পাথরের যে উজ্জ্বল যে ঝলমলে ভাব সেটা কমে গেছে। সেটা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং
এই ডিবেটের পরে ডিবেট, আজকের পত্রিকায় তার একটি সুরাহা হয়েছে। যারা তদন্ত করেছেন, তদন্ত কমিটি, তারা তদন্ত করে দেখেছেন যে এই তাজমহলকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে, সন্ধ্যার পরে সুরক্ষিত রাখার জন্যে, নিরাপত্তার জন্যে যেসব আলো ব্যবহার করা হয়, সেসব আলোর কারণে এই তাজমহলের যে পাথর, ঝকমকে পাথর, সেগুলোর উপরে পোকা এসে বসে এবং সেই পোকার যে বিষটা, সেখান থেকেই পোকারা যে মলত্যাগ করে, সেখান থেকেই এক ধরনের একটা আবরণ পড়েছে যুগের পর যুগ ধরে তাজমহলের রূপের উপরে। এখন এটি সমাধান হয়ে গেছে, এই যে বিতর্ক যে কেন তাজমহল, এই ঝকমকে ঝলমলে তাজমহল কেন মলিন হলো। এখন তার ফেসলিফটিংয়ের জন্য কাজ চলছে, তার মানে রূপ বাড়ানোর জন্য, রূপ ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্য। আগামী মাস থেকে এখানে মাড প্যাক আমরা অনেকেই জানি, যারা রূপচর্চা বিশারদ তারা জানেন এবং অনেক মেয়েরাই জানেন মাড প্যাক, যেটা মাটির প্রলেপ দিয়ে সেটাকে এক ধরনের প্যাক দেওয়া হবে এবং তারপরে সেটার হারানো যে ঔজ্জ্বল্য সেটা ফেরত আসবে বলে আর্কিওলজিস্টরা মনে করছেন। 19 আমার 18